Bueno, may buntag kagsonan, latas programas timbangan sa katarungan. Kumusta mo diha? Ang anak karon sa inyong matag panimalay. So, pasensya nga wata magka-live sa pila igsoon ka mga adlaw tungod sa ato nga gibuhat, no? Atong kabisi sahay. Mo na nga karon may ganay kalugar ta sa paghisgot tapod, no, sa ato nga mga pagtulunan, sa ato nga mga matod mga doktrina. Adiin atong gisubay, no, sa ato usab nga pundok nga atong gisudlan. Diya sa gawas nasod may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto, may tungang gabi diya sa gawas sa nasod Labinas, California. Maayong buntag diya ni Mr. and Mrs. Oscuro Bago, no, ato isong partner sa ministry diri sa Pilipinas. Salamat sa mga pagsuporta. O usab may isang pagtan-aw diri sa ato nga mahigala diri sa Pilipinas, ato igsuon nga oras, no, buntag pa diri. O niya atong pasalamatan nga adunay matud pa diha panahon sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Now, alang sa mga viewers nga mga Adventista, paki-share atong live aron sa nga daghan igsuon ang masayod sa atong bagatun-an karon niini nga oras. So, nini nga kabuntagon ang tagaan og pagtagad kining napulo kasugo nga giduha, no? Kay aduna mo gyud mga unahuna igsuon sa uban nga wala na daw ang napulo kasugo tungod kay gugma na ang gipuli. Matod pa diha nga ang napulo kasugo giwala daw kay gipulihan na og gugma sa imong silingan o imong isikatawo o gugma sa Ginoo. So duha na lang. Mo na hunahuna sa uban mahigala nga tungod daw sa gugma wala nang napulo kasugo. Apan kung imong tagaag pagtagad igsoon, ang gugma di ay wala na siya mutungha para walaon ang napulo kasugo. Kung dili ang gugma gituyo na aron makatuman ta sa napulo kasugo. Mao gina ang mao gina ang tinuod igsoon nga kahulugan kung paagi ngano nga adunay gugma. Dili kay ang gugma mo'y gipuli sa 10 commandments. Kung dili ang gugma maunay matubadiha tungod sa gugma makahimo ta sa pagtuman sa balaod or ang napulo kasugo sa Ginoo. Sumalapas sa Unuhan 5 versikulo 3, mao ni ang pahayag igsoon sa balang kasulatan. Dingaw dire nga ang pahigugma sa Dios mao kini nga kinahanglan pagabantayan ta ang iyang mga sugo kay ang iyang mga sugo dili mabugat. Sa lain nga Bible nga version sa gitawag nga maayong balita Biblia nga ang sugo sa Dios dili lisod tumanon tungod sa gugma. Mo na nga ang gugma gituyo siya para makatuman tagbalaod sa Ginoo. Dili kay ang gugma mo'y gipuli sa napulo kasugo. Sayop na siya nga opinion mga kaigsuunan. Wala na sa Biblia. Posible siguro nga ang nagwali anan hadlok lang ba Sabado. Mo nang inhimuon lang nga ang gugma mo'y nakawala daw sa napulo kasugo. Dili na siya tinuod. Now, sumala sa Mateo 22, nga dinhi ang sukaranan, no? Mateo 22 dayon 34 paingon sa 40. Mo ni ang gibasihan sa uban nga mga relihiyon nga ang nabalaod sa Ginoo nga 10 commandments gipulihan na siya og gugma. Giduha na lang. Gawas ang giduha giwala pa gyud kay ang gipuli gugma lagi. Aba sa atong gibasa karon nga ang gugma dili replacement sa 10 commandments kundi ang gugma gituyo aron makatuman tas balaod sa Ginoo o ang napulo ka mga sugo. Atong tagapagtagad ang Mateo 22:34 paingon sa 40. Kung nawala bagid ang napulo kasugo. Now niya, apan sa pagkadungog sa mga Parisyo nga napahilom niya ang mga Sadusyo, sila na nagtapok og usa kanila nga batid sa kasuguan may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. So na imiduol og nangutana gyud. Unsay pangutana mingon dire? Magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Jesus mitubag, miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing,
sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Ang ikaduha, solo-samara. Gugmaon nimo ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Sa ito pa, nangutana ang parisyo, batid sa balaod, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Niwa na Ginoo, unang sugo, gugmaon ang Ginoo, sa tibuok mong kasing-kasing, salabutan o kusog. Ikaduha, gugmaon nimo imong silingan sama sa imong kagalingon. Muna yung gibasihan sa uban ng mga relihiyon nga nawala na ang napuno kasugo, giduha na lang, giduha na lang, gugma sa imong isang katao, gugma sa imong silingan. O kanang opinyon, insakto na siya, nga ang napulo kasugo giduha. Ang dili insakto diha, nga muingon ta, nga ang napulo kasugo, gipulihan ng gugma. So, namugi uban muingon nga, wala na ang 10 commandments, Brad. Kay gugma na ta karon. So kana igsoon nga opinion mo ni wala sa Biblia. Kay dili man mabasa nga nawala na ang napulo ka sugo kay gugma na igipuli. Nya gugma ra ba atong gibasa nga ang ilhanan daw nga atong gihigugma ang Dios kung tumano nato ang iyang mga sugo. Mismo ganis Kristo kasulti man ana. Nga matud pa ni Kristo nga Juan 14:15 kung kamo higugma kanako tumana ang akong mga sugo. So maunay diya nga background sa bersikulo nga tagaan tagpagtagad magison. Na karon, pag ingon sa Ginoo nga duha ka sugo, gigugmaon ang Ginoo o gigugmaon ang silingan, wala mawala diha ang napulo ka mga sugo. Naragay po natin commandments. Walang masabti sa uban. Kaya pag abot natong 40, kaya naamalis 40, taman, ningon dire, nining duha ka mga sugo, kining duha ka mga sugo, na diha, nagsukad ang tibuok kasuguan ug ang mga propita. Sa ito pa, nining duha ka dagkong sugo, diha nagsukad diha ang tibuok kasuguan. So meaning, kung imo siyang i-plaster pagsabot, pwede sa ingnon ba nga nining duha ka sugo na adiha ang napulo ka mga sugo. Karon ang pangutana. Unsay prueba? Unsay prueba nga sa duha ka mga dagkong sugo naara ang napulo ka sugo? Ato na tagaag pagtagay karon taon-taon magkaigsunan. May pagtanaw ni Richard Burden Bilarde o ni Rose Jean Alicaya, Sising o usab ni Marvin Carcuibas, no, maayo buntag diha. No, parenta. Usaon pagpruiba na to, nga kining duha ka mga dagkong sugo naara ang napulo ka sugo. Sa bersikulo 40. Kaya niingon ang 40 nga niining duha ka mga dagkong sugo, nagasukad diha ang tibuok kasuguan. Sa to pa, ang gugma sa mga sikatao o gugma sa Dios, naa diha ang napulo ka sugo. Kung imong tanawon igsuon ang sugilanon diha. Usaon pagpruiba na to, nga wala nawala ang napulo ka sugo, bisan pagiduha siya. Gugma sa imong sikatao o gugma sa imong silingan. Niya, dagan tagruma, unahon taning gugma sa imong isikatao. Unsa di ang sugua ang nagpruiba nato nga atong gimahal ang atong isikatao. Sa Roma 13, na dinhi ang pahayag sa balang kasulatan. Tagatag pagtagad mga kaigsuonan. Roma 13. Roma 13, dayon, versikulo, ito pagtagad para masakpan na ito. Versikulo 9. Sugo tag 9 ha. Ngayon ang mga sugo nga nag-ingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, o bisan unsang mga sugo niini, na langkob niining pulunga, nga nag-ingon, higugmaa ang imong silingan, ingon sa imong kaugalingon. Ito bagay klaro na. Nga katong sugo diay nga di ka magpatay, di ka manapaw, di ka magsaksig bakat, di ka maibog sa asawa sa katao, mga anak mo tahod o ginikanan, kana nga sugo diay nalangkob sa giingon, higugmaa ang imong silingan o higugmaa ang imong isikatao.
Buti pasabot nga naara ang unom kasugo kay sa Biblia magisunan god. Gibaw mo. Nga ang napulo kasugo gisulat siya sa duha ka papan nga bato. Karon kay gisulat mas duha ka papan nga bato, kada papan nga bato diha adunay mga sugo diha nga gisulat. Og ang usa ka papan nga bato, upat ka sugo ang gisulat dito. Og sa laing papan nga bato, ang gisulat dito unom ka sugo. Unom ang usa ka papan nga bato, upat ang usa ka papan nga bato. Now, ang giingon dire nga ang ilhanan nga imong gihigugma ang imong silingan or isig katao kung atong tumanon ang unom ka sugo. Kaya niingon mo dito nga niining mga suguan na langkob sa pag-ingon, higugmaa ang imong silingan. Katong unom kasugo. So, unsa may unom kasugo? Na dito ang mga anak mo tawag og ginikanan. Di magpatay, di mangawat, di manapaw, di magsasigbaka, o di ka baibog sa butang nga dili imo. So, mao na unom kasugo. O kanang unom kasugo, mao na siya ang giingon dito nga higugmaa ang imong isig katao. Mao to para dito. Na karon, unsa pod ang mga sugo nga nagpunting sa bahigugma sa tong Dios katong upat ka sugo. No. Sa upat ka sugo pagigsunan, gibutan nito nga dili ka magbaton og Dios nga lain. Ayaw pagbuhat og malarawan kinulit, ayaw pagyukbo niini. Ayaw gamita ang ngalan sa Dios pasipala. Dayon santusa ang adlong Sabado. Mao ning mga sugua ang nagrepresentar nga atong gihigugma ang atong Dios. Sa ato ba, kung imong gihigugma ang Dios, imong tumano itong upat kasugo. Wala imong usara imong Dios, di ka maghimog mga rebulto para muyukbo ka, dayon di mo gamiton ay ngalas pasipala, o niya, mutuman ka sa balaod sa adlaw Sabado, adlaw ikapahulay. Kay ang adlaw ikapahulay, naapil siya sa ikaapat kasugo nga nagpunting nato nga ato higugmaon ang atong Ginoo. So, upat kasugo na. Karon, ang unom kasugo, moto siya ang nasulat sa ikaduhang papan nga bato nga nagrepresentar og nagpunting sa gugma sa atong isig katao. Lahat ng kapagkasulti, kung imong gimahal ang Ginoo, ha? Kung imong gimahal ang Ginoo, usara imong Dios. Siya ra gyud, wala nilain. Kung imong gihigugma ang Ginoo, aya pagyukbo og ribulto. O aya pagyukbo og ribulto. Kung imong gihigugma ang Ginoo. Kung imong gihigugma ang Ginoo, aya pa si palahi ang ngalan. Dili ka mo pasipala niya. So daghang pasipala paagi. Adunay pasipala nga kung usa ka tawo nga pasaylog sala nga wala magkasaha niya, pasipala na. Kung ang usa ka tawo magpakadiyos, nga tao ra siya, pasipala po na. Mabasa na siya sa Juan 10:33. Nga matod pa ni mga Hudiyo, batuon ka na mo, dili ka nagbuhat ng maayo. Batuon ka na mo, kaya napakadiyos ka tao karamunta, kaya nagpasipala ka sa Diyos. Sa ito pa, ang tao nga magpakadiyos, pasipala na. Sunod, ang pasaylog sala, nga wa magkasaha niya, pasipala po na. Sumara sa Marcos 2, versikulo 7. Nga sa diha, nga si Kristo, gipasaylo ang sala sa masakiton, niingon ang mga Hudiyo nga dili mutuon ni nga Dios, usa ka na kapasipala, kay walay lain makapasaylog sala ang Dios ra. Sa ato ba, kung imong gihigugma ang Ginoo, kinahanglan nga dili ka magpakadiyos. Dili pod ka mapasaylog sa wa magkasaha nimo. Kana. Sunod, santusa ang adlaw Sabado. Kung gimahali mo ang Ginoo, kinahanglan mo pahuli kag Sabado. Dili tong Domingo. Kung imong gimahal ang Ginoo. Nga naman, God, ang mga tao nga nagpahulig Sabado or nagbalaan ining adlaw Sabado, nagtuo siya nga adunay Dios nga naglalang sa kalibutan. Kaya ang atong Ginoo human siya nakahimo sa kalibutan, na kumpleto na, may pahulay siya sa adlaw nga ikapito. Now, giingon diri sa bersikulo Exodo 20. Sa bersikulo 11. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug yuta ug ang dagat ug ang tanan nga anaa niini
og mipahulay siya sa adlaw ikapito. Busa gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapahulay og iya kining gibalaan. So, unsa man ang gibalaan nga pahulay ikapito ka adlaw. Unsa man ikapito ka adlaw, mong adlaw Sabado. Sa ato paningon ang bersikulo 10, ang ikapitong adlaw nga ikapahulay gigahin alang sa atong Dios. Sa ito ba, klaro ang bersikulo magkigsuunan, wala mingon nga ang unang adlaw semana gigahin kini alang sa atong Dios nga papahulay, dili. Wala mingon nga ika-6 ka adlaw, ika-5, kundili ang nasulat diha, kay ang ikapitong adlaw gigahin kini siya usa kini ka adlaw ikapahulay nga gigahin kanato sa atong Dios. So kana igsuon nga pagkasulti bersikulos Biblia, klaro kaayo nga kung ang imong pagsimba dili Sabado, wala na siya igahin nga to sa Ginoo nga pagsimba. Kung ana ka sa unang adlaw, Domingo man na, ang Biblia nagsulti nga kung ang imong pagsimba unang adlaw semana, kana nga pagsimba wala gigahin sa Ginoo, kundili gigahin na sa Roman Catholic, ila man ang balaod. Sa ato pa, ang mga tao nga ang ilang pagsimba Domingo, kana nga pahulay gigahina para sa Roman Catholic, kaya sila may balaod. Pero kung pahulay kag Sabado, kana nga pagsimba nimo, kana nga pahulay gigahina sa tong Dios, kaya ang Dios man mismo may nagsugo ana. O na ang klaro nga pagkasulti magigsunan, dili ningon nga matupadiha ka ng tumutumo kay babasa mo kuna sa Biblia. So, kung atong tumanon ang unang sugo, ikaduhang sugo, ikatulong sugo, o ikaapat nga sugo, kana atong gihigugma ang atong Dios. Mo na pinakaklaro. Dili ka magbaton o Dios nga lain, ayaw pagyukbo og mga rebulto, ayaw pagsimba nila, o niya ayaw gamita ang alas pasipala, santuso ang Sabado. Kanang upat kun ato nang matuman, buti pasabot nga atong gihigugma ang Ginoo. Pero kung ato man wa kami higugmas Ginoo, tungod kay mo nagiingon sa Biblia matupad ni Kristo nga ang ilang mga ngambil duol kanako apan ang ilang kasing-kasing layo. Basta ang ilang pagsimba kawang lamang kay sa ilang pagpanudlo ila man gipakadoktrina ang kalagdaan nga nimo lang magtao. So gool paminawon og subo paminawon magagsunan nga magsigit og simba unya di ay wa dawatas Ginoo. Nganong wa man dawatas Ginoo tungod kay ang imong adlaw pagsimba dili mao ang gitudlos Biblia. Mo gani usa ka bantayanan. Kung ang atong adlaw pagsimba wala gani itudlos Biblia, dili gina siya mao. Mo nagiingon nga ang pagsimba kawang lang. Kung ang imong pagsimba wala isugos Biblia, mo nang kawang lang. Mao ba nang giingon nako magigsunan nga. Walay bersikulong mabasa nga kung atong trabahoan ang Domingo makasaha ta. Hoy ang basa ana. Ang mabasa diha nga kung mo trabaho ka sa adlaw Sabado diha ka makasaha. Nang pangutana ngano makasaha man kung trabaho Sabado? Kay balaod man gud. O balaod man. Unya ang sala ug ang paglapas sa balaod sala man. So kung sala ang paglapas sa balaod, so nakalapas. Nakalapas ang mga tao nga trabaho sa Sabado. Muna usa diha nga atong isulti alang sa mga naminaw. Walay mabasang bersikulo nga kung mo trabaho ka sa Domingo makasaha ka. Ang mabasa diha nga kung Sabado mo trabaho ka diha ka makasala. Kay ang sa adlaw Sabado nay balaod nga di ka mo trabaho. Apan ang Domingo walay balaod nga di ka mo trabaho sa Domingo. Mo na nga kung ang Domingo mo trabaho ka di ka makasala. Kung ang Sabado mo trabaho ka, makasaha ka, kay balaod mo siya. Ingon ana magigsunan ang klasada diha. De la Torre Victor, unya, gasugod mi og trabaho og Lunes, banha diha ngano man, jud, apilon ka ng SDE, suko kakaayo sa ni Junilito Bulawan. Basti lang paita. Wa kong maingon nga ang ting trabaho, dili Lunes. Lunes ang ting trabaho. Sa gobyerno na. Sa gobyerno ha. Pero wala, dili ka sa gobyerno, Domingo imong ting trabaho, oy. Kay mo na ting ihap sa adlaw. Mo na unang adlaw semana ang Domingo. Magsugod mo Lunes sa trabaho sa gobyerno. Pero mo ihap kasi sinaman nga pag-ihap.
Di ka pwede nga musugod kag Lunes mutapos sa Domingo. Kay piting karong na. Ang usa ka semana 7 ka adlaw ang sulod. Kung moingon ka nga ang Lunes unang adlaw semana, piting bugo ana. O bugo na nga isyante. Kung moingon sang maestra nga korek, alaba ba maestrang bugo? Nga naman, dili pwede. Nga sa sinimana nga pag-ihap, magsugod kag Lunes. Kay mismo gani ang atong mga kalendaryo, ang atong diksyonaryo, nagsulti yun, nga ang Domingo, unang adlaw sa simana. O mismo ang Biblia gasulti, nga ang Sabado, ika-7 adlaw simana. O ang Biyernes, ika-9 nga adlaw simana. Naanas Biblia sa Katoliko. Kanang gitawag og listahan sa mga pulong. O, kanang Biblia hagod. Kini nga Bible, nagsulti gini. Nga ang Biyernes ika-9 nga adlaw semana og ang Sabado ika-7 nga adlaw semana. So kung mag-ihap kag sinimana, ayaw magsugod og Lunes kay pwede runga na. Sugod kag sa Domingo matapos sa Sabado. Tanawa gani mo kalendaryo. Pero sa gobyerno nga ting trabaho, eskwelahan, mga estudyante, magsugod sa Lunes. Muna ilang balaod nga eskwela. Balaod na eskwelahan, balaod sa gobyerno, nga ang atong ting trabaho sa semana, 5 ra ka adlaw. Sugod tag Lunes, tapos tag Biyernes. Sa balaod na sa gobyerno nga ting trabaho. Pero arikas balaod sa pag-ihap na, sa sinimana nga pag-ihap, dili ka pwede mo sugod og Lunes, kay marong ka ana. Sugod kag Domingo, matapos kag Sabado. Mao ginabi na klaro, unya ang Biblia klaro sab nga ang ika-7 adlaw semana Sabado kon Saturday nabutang na diha. Ang problema gusto mga Roman Katolik kay magbuot mag ila gud. Magbuot sila ng ila. Lahi ang ting trabaho sa pag-ihap. Lahi pa ng semana nga pag-ihap. Kasi ako nag-iingon lagi nga ang Lunes paingos Biyernes mao na ang balaod sa gobyerno nga ting trabaho nila. O mao na ang balaod sa eskwelahan nga ting eskwela nila. Ilan ang balaod. Pero kung mag-ihap ka na sinimana, ay magsugod kag Domingo oy. Di ka pwede magsugod og Lunes kay maruong ka na. Kay dictionary, Saturday, 7th day of the week. Sunday, 1st day of the week. Imo duos mo na dictionary nga mao ang ginisakto. O na ang Biblia pod, ang Sabado, ika-7 adlaw semana. Moy na diha. Uli malagod na to kay ang atong unahuna ang Biblia may musunod sa atong unahuna, dili magsilbi. Kita may musunod unsay naa sa Biblia. Dili kay ang Biblia kita isudon. Sayop na mga kaigsuonan. Munang daghan ang nasayop nga naman matubad ni Kristo ay. Mateo 22:29. Nangasayop kamo kay wala kamo kasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Usaon pagkasabot nga naa nay mabasa ka Sabado ika-7, di magibuto. Kaya ato gas Domingo, na ang Domingo wala man ito sa Biblia. Sa lakton ka pagkasulti, frankly speaking, ang Domingo, ang nagtudlo ana nga ang Domingo, andaw sa pagsimba, balaanon ang Domingo, dili ang Dios. Ang Roman Katolik may katudlo ana. Kailang gihimong balaod. Sa ilang gitawag nga convert catechism, naghimo siya nagbalaod nga ang pagkabalaan sa Sabado, i-transfer sa Domingo. Laliman ka, ana. Buti pasabot na ang Domingo balaod sa Roman Katolik. Dili balaod sa Ginoo. O ang Sabado, balaod na sa Dios. Kay mauna ang naas Biblia, mga kaigsunan. Muna diha. Muna bitor, no? Kung magsugod mong ihap og Lunes, sa sinimana, dakong wrong. Pero may ting trabaho, correct na. Kay ang ting trabaho sa gobyerno, 5 ra man ka adlaw. Lunes sugod, tapos og Biyernes. Ting eskwela pod, naapod. O sa mga tao nga mag-summer, pero ang balaod ka diha, Lunes, Biyernes, ting klase gina. Pero ihap na sinimana, ayaw pagsugod og Lunes, kay katawaan kas mga maestra. Ngamiyon ka nga, unsang adlaw ang unang adlaw semana, Lunes ma'am, anda kong wrong oy. Kay Domingo ang nabutang diha. Okay, salamat kayo. Edel Inot Berna Salinas, may pagtanaw diyan ni Brother Salinas, no? Kumusta naman ka, Brad? Og usab ato sang ipanimbayag maayong buntag si Marvin Carquibas, no? So may buntag diha. Okay, lain ta. So kamo ang mga viewers.
Mutana mo og na yung gilibgan ninyo atong tubago na. Og sa mga viewers pod nga mga SDA ang hangyo mo gid ang pag-share sa tong live, no? Og wala mo ka subscribe sa ako nga matud pa diha channel, pwede siya mo subscribe. Timbangan sa Katarungan, no? Mo na akong YouTube channel. Okay, badayon ta. Karon. Duha ka sugod, gugmas Dios, gugmas si katao. So katong unom ka sugo nga nasulat sa papan nga bato, moto siya ang nagrepresentar sa gugma sa atong isikatao kadtong unom ka sugo. Meaning, nga kung imong tumanon ang unom ka sugo, gimahal nimo ang imong isikatao. Gimahal nimo imong silingan. Pero kung imong lapason ang unom ka sugo, wa nimo hugmaa imong silingan. Muna isakto man kaigsunan. Dili kay ang napulo ka sugo giwala, kay kapulihan og duha ka sugo, gugmas si katao, gugmas Dios, dili na mao. Ang napulo ka sugo na langkob sa duha ka sugo, na langkob. Gugmas si katao, gugmas Dios. Pulo nga ni na langkob, naaragid niya, gilangkob ragod. Nabagoy langkob unawa. Ato ning usahon. Ang napulo ka sugo, ato ning langkubon sa duha ka sugo. So naara diha ang napulo ka sugo, gilangkob, giduha lang. Apa naara diha ang napulo ka sugo. Mo nag-ingon sa Mateo 22:40. Nga matod pa ni Kristo, nga niining duha ka mga dagkong sugo, nagasukad diha ang tibok kasuguan. So niining duha ka sugo nag-ingon, gugmas si katao, gugmas Dios, naa diha ang napulo ka mga sugo. Okay, padayon ta. Karon. Kaysa ako nang giingon mga kaigsuunan, hinundumi ninyo, no? Nga, kung lapason nato ang usa ka papan nga bato, kadtong gisulatan sa unong kasugo, ato nang lapason. Atong tumanon tong upat, meaning, gituman na to ang upat, ang unom gilapas na to. O sa may tabo. Santiago 2:10. Kung ikaw nagabantay sa kinatabukan sa kasuguan, apan malapas ni mga sa kabahin ni ini, nahimo kang manilapason sa tanan. Sa ito pa, ang usa kabahin na, kaya daw ito kabahin. Usa kabahin, usa ka papan nga bato. Kung malapas siya, nalapas niya po niya, wag boy kwinta ang iyang pagtuban nining upat. So, vice versa, kung tumanon ang upat kasugo, kung lapason ang upat kasugo, tumanon ang unom kasugo, wag boy kwinta ang natuman. Mo naging Santiago, nga, kung malapas nimo ang usa ka bahin ini, nahimo kang malinapason sa tanan. Kung imo siyang ipababaw pag-istorya, kung imong bantayan ang unom kasugo, unya gilapas ang upat kasugo, nalapas nimo ang napulo kasugo. Ingon ana nga pagkasulti. Kasi mingon mo nga, ngano man na bradimbangan nga anak man siya. Tungod kay ang kada sugo diha, kanang gilapas nga balaod, naa na siya sala nga murisulta. O gibaw nga ang sala bayrag kamatayon. So meaning, nga kanang nalapas na to, bisag usalang kasugo o duha kasugo nga nalapas na to, sa napulo kasugo, kung dili siya masitol, katong 8 kasugo nga imong gituman, way kwinta ito siya. Not counted to siya. Nga naman, kaya naa kay gilapas. Nga duha. Muna nga, ingon ni Santiago nga, bisa pag nagbantay kas napulo kasugo niya, na duha, imong gilapas, nahimo kang maninapason sa tanan. Hinandumi mga kaigsuunan, kapila ko nagabalik-balik sa kong live, nga ang napulo kasugo sa Dios, mo'y basihan niya, sa iya unyang adlaw sa paghukom, or sa paghukom, kung kinsa ang malangit, o kinsa ang maimpirno. Ang basihan ang napulo kasugo na. O saan pa puriba na to? Nga mo ni basihan. Yeah. Sa Santiago 2, versikulo 9, ang balaod sa Ginoo gitawag siya harianong kasuguan. Unya, mo na kining harianong kasuguan, nga mo ang 10 commandments, mo ni siya ang basihan sa adlaw sa maghukom, kung kinsa ang ibutang sa langit o kinsa ang ibutang sa impierno. Ang 10 commandments,
Sakto nang giingon nga hukman ka sumala sa imong binuhatan. Karon, unsay basihan nga ang imong binuhatan tarong? Unsay basihan nga ang binuhatan daotan? Ay ang napulo kasugo ang tan-awon. Atong tan-awon ni Bicol ka pasar begini. Usahan pagpuriba nga 10 commandments, simple lang. Dagan tag 11, Santiago 2 bersikulo 11. Nagiingon diri ay. Para masabtan pag-ayo, 2:11. Kay siya nga nag-ingon ayaw pagpanapaw, nag-ingon usab ayaw pagpatay. Bisan pa kung ikaw dili manapaw, apan makapatay ka, ikaw nahimong manilapason sa kasuguan. Tanawara. Naadiha andi magpatay, naadiha andi manapaw. Ingo Santiago, kung wala ka manapaw, apan nakapatay ka, manilapason ka sa kasuguan. Kung nakapatay ka, wala ka manapaw, or nanapaw ka, wala ka makapatay, manilapason ka sa kasuguan. O sa kasuguan ang ipasabot, ang napulo kasugo. Tungod kay naadiha, hindi magpatay o di manapaw sa 10 commandments. Subot yung pasabot, nga gisulti Santiago, nga napulo kasugo niyang gisulat. Versikulo 12. Kinahanglan managsulti og managbuhat kamo ingon nga mga tao nga pagahukman ubos sa kasuguan. Kinahanglan daw nga ubuhat nga kay hukman ta sa kasuguan. Basihan sa kasuguan. O sa kasuguan napulo kasugo. Kay mo na sumpay dito. Santiago 2:9 paingon sa 12. Kanang kasuguan ng gisgutan diha. Klaro nga mauna ang napulo ka mga sugo. Walang isuwat diha nga ang basihan 10 commandments. Wala isulat. Pero kung sabto nimo ang bersikulo, napulo ka sugo ang ipasabot. Tungod kay gisgutan Santiago ang di magpatay o di manapaw. Una ka na nga balaon na ana sa 10 commandments. Sama ko di Apostol Pablo. Si San Pablo mag-isunan, nag-promote siya 10 commandments. Pero kung di ka kabantay, dili ka kasabot. Pero kung di mo sabutan ang Pablo isultian sa iyang mga sinulat, klaro yun, nga iyang gipromote ang napulo kasugo. Nyara, ang tanawon ang Roma 7, versikulo 7. Matod pa sa Roma 7:7, niya ang pahayag. Nanunsa may atong ikasulti. Ang kasuguan mao ba ang sala? Palayo na. Dili unta ako makailag unsay sala. Dili unta ako makailag unsay pangibog kung ang kasuguan wala mag-ingon nga dili ka maibog. Ano na ba? Si San Pablo nagsulti na pong kasuguan. Ug matod pa niya nga ang kasuguan dili sala. Ngani kung wala pa ang kasuguan dili unta ako makailag unsay sala. Napasputan mo ni. Unsang kasuguan na ang gipasabot ni San Pablo? Napulo kasugo. Nga naman gibanggit niya dili ka maibog. Kung ang kasuguan wala mag-ingon nga dili ka maibog, dili unta ko makailag unsay pangibog. Hinumdumi nga kining sugo nga dili ka maibog naani sa 10 commandments. Ikanapulo kasugo ni. Nga dili ka maibog sa asawa sa katao, sa iyang sulugon nga biglalaki, sa iyang panimalay, dili ka maibog. Sa ato pa ang ipasabot sa Pablo nga kasuguan, wala nagilain, mao ang napulo ka mga sugo. So ang napulo ka sugo dihay, gihatag siya aron makailata og unsay sala. Mo nagiingon ako nga ang 10 commandments basihan sa Ginoo kung kinsa ang maimpirno o kinsa ang malangit. So ang balaod sa Ginoo gihatag aron ta makaila og unsay sala. So ang tao nga mula pa sa 10 commandments sa kasala siya. O kung ang sala dili masitol, hangtod namatay siya, kanang tawhana maimpirno gina siya. Tungod kay ang basihan mauman ang napulo ka sugo. Kana igsoon mo ni pag-explain nga kanang simple kay nga pagsabot. Mga kaigsoon. May pagtanaw ni John Olantiki
o usab ni Hermi Mateo Sibial, maayong buntag diha. Okay, padayon ta magkaigsunan. Para masabtan pa na to. Ang naa diha. Okay. Karon, ato na naklaro nga ang napulo ka sugo walay supak giduhana. Wala. Gugma sa bisig katao, gugma sa bisilingan. Ang supak diha, kung moingon na kita, nga duha na lang kasugo, brad, wala na 10 commandments, kanagin mo delikado. Kaya di man na tinuod. Nahibalog igsuon sa mga style nila, labi na sa mga anti-Sabat o anti-Saturday, nga di kayo bantay Sabado, ang style nila maori gini, nga wa na raw 10 commandments, gugma na lang. Kaya kung muwali sila napulo kasugo, na may Sabado, mabikil man. Kabantay mo, walay Dominguista nga nagwali og 10 commandments nga nasulat sa papan nga bato. Naay Dominguista karo nga nagwali og napulo kasugo apan ilang kaugalingong sinulat sa ilang gitawag nga doktrina Kristiyana sa Roman Catholic. Sumuwali ang Roman Catholic og 10 commandments, pero dili mao ang napulo kasugo sa Biblia. Dili mao. Ang ilang iwali nga napulo kasugo naa sa ilang gitawag nga doktrina Kristiyana. Muna ilang iwali nga ato ning tumanon, o sa may ilang nasa ilang Biblia nga, nasa ilang gitawag nga doktrina Kristiyana. Santoso nimo ang adlaw Domingo og pistang iglilihi. O muna ilang iwali dito. Unya, pwede na kamuyukbo og mga ribulto. Ang man napulo kasugo sa Roman Catholic, duhara insakto ana. Duhara. Di patay, di mangawat, ina ba nang gitudlo. Pero ang wala itudlo nila, duha ka buok. Ayaw pagyukbo og ribulto, wala na itudlo sa Roman Catholic, sa masiibde. Sunod, santusa ang Sabado, wala po na itudlo nila. Ang ilang gitudlo, ang ilang hinimo, sa puta na, insakto lugar na. Nga, ang hinimo sa Dios nga napulo kasugo, dili mo itudlo. Kaya imong itudlo, ang imong hinimo. Lisod na kung ang imong itudlo ng gani, ang imong hinimo nga balaod, mo na nag-ingon ni Kristo, nga doktrina nga hinimo og tao. Kung itudlo na to, nga pwede ta muyukbo og ribulto, pagbuot na sa Roman Catholic. Ila man na balaod. Kung atong itudlo, nga Domingo na ang pagsimba, pagbuot na sa Roman Catholic. Dili na pagbuot sa Dios. Tungod ka ang pagbuot sa Dios, adlaw Sabado, adlaw sa pagsimba, ug sa ikapitong adlaw panimba mo. Walay trabaho nga inyong buhaton. Muna sugos Ginoo. Muna giingon ako magigsunan. Giingon ako. Nga ang napulo kasugo nga nasulat sa duruh kapapan nga bato, moto'y original, o moto siya ang insaktong tumanon. Ayaw gimugtuman anang 10 commandments sa Roman Catholic nga nasulat sa doktrina Kristiyana. Kay ang uban diha di na mao pang ilisdan, gipang pulihan, gidugangan. O sa may gidugang, giputangan nila og pistang iglilihi ang 10 commandments. Sunod, o sa may giilis, ang Sabado ilang giilisan og Domingo. O sa may gikuha sa 10 commandments, gikuha nila ang sugo nga nag-ingon ayaw pagyukbo og mga graven images, mga larawan kinulit o laktod nga pagkasulti, ayaw pagyukbo og mga ribulto. Wala na itudlo nila. So, laktod nga pagkasulti, ang gisugo sa Dios wala gisugo nila. Ang wala isugo sa Dios, mo'y gisugo nila. Wala magsugo ang Dios nga ang pagsimba Domingo na. Ilang gisugo nga Domingo na pagsimba, ilang magibalhin, ilang magipulihan, ilang magiilisan. Wala magsugo ang Ginoo nga muyukbo tag ribulto. Ina na pong isugo nga pwede mo yukbo og ribulto. Wala magsugo ang Ginoo og pista, gibutangan na magpista. Ang napulo kasugo. So bungkag yun, bungkag. Guba ang 10 commandments.
Gipulihan, giilisan, o gidugangan. O niya ang sa maingos Biblia. Kung imong dugangan kag hampak, liman ka na. Kung imo sang kuhaan, ang bahin sa kinabuhi, bunga, kuhaan po nako. Kining hampak may kulba, na kung atong dugangan, ang hampak po, dugangan sa perti sa kita. Dugangan po ang hampak. Na anak, mabasa na sa Batibatidos, mga kaigsunan. Na kung kana nga pinulungan, pwede gimpaita na. Pwede gimpaita. Akong pasidanan ang tanang magapatalinghog sa mga pulong sa propesya ni ini nga basahon. Pasidanan ang mga dugangan o hampak. Dugangan o hampak. Unya ang kulangan pugbahin sa kahoy sa kinabuhi. Ang bunga. So, kulba kayo. Nga kung dugangan ang balaod sa Ginoo, hampak dugangan. Ilisan, hampak na. Masa ko si Biblia, kisa man hampakon. Nara. Sa Hub 34, naadini ang kinaias mga taong hampakos Ginoo. Sa Hub 34, atong tagaag pagtagad pagkaigsuonan. Para masabtan pag-ay nato gid. Alang sa mga naminaw karon. 34, 26 o 27 niya. Silutan niya ang makasasala at ubangan sa kadaghanan kay wala naman sila musunod kaniya o mutuman sa mga sugo. Maliman ka. Kinsa ang silutan? Ang wala mutuman og sugo. Wala musunod sa Ginoo o wala mutuman sa iyang mga sugo, mauna ang silutan sa Ginoo. Nadili man na ako. Karon kung wala ka musunod sa balaod na ang Sabado Santuson, di silutan ka. Kung wala ka musunod kaya pagyugpo og rebulto niya rebulto guyugpo jud ka, di silutan ka. Kung wala ka musunod sa Ginoo, silutan po ka. Unsa may batasan sa Ginoo, matag adlaw Sabado moadtog simbahan, batasan niya. Unsa ingon niya, Juan 12:26, bisan kinsa ang moalagad nako sundal ko ninyo. Unya karon kinaaman diha nabutang. Muna magigsuonan diha ang bantayanan, no? Na karon, kung ang tao mamati sa Ginoo, kung ang tao mosunod sa Ginoo, og nailhan sa Ginoo, kanang tawhana tagaan sa kinabuhing dayon. Tabasaon ha. Okay, Juan 10. Sa Juan 10, 27 o 28, mauni ang pahayag sa balaang kasulatan. Ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog. Ato pa naminaw. Kisa ning karnero, katauhan niya. Naminaw sa akong tingog, maunay katauhan sa Ginoo. Pag dili ka maminaw sa iyang tingog, o katauhan ka siyawa. Ingon Ginoo, tumana ang napulo kasugo. O niya dito ang minaw na, ngayon man na pagbigyan ng sulti. Kung kamo ni hug pagkanako, tumana ang mga sugo. O niya ningon diri, ang akong karnero mao silang naminaw nako. Sa to pa, kung nituo ta na, iyat ang katauhan. Pero musupak ta ang bersikulo ha, o iyat katauhan ta siyawa ng panahon na. Parenta. Ang akong mga karnero nagpatalingaw sa akong tingog og nakaila kanila og ako nakaila kanila og sila nagsunod kanako. Liman ka. Ang katauhan niya nagsunod ni Kristo. Pulong ganing nagsunod ni Kristo, unsa ang yang adlaw sa pagsimba ato pong sundon. O na karon kay ang batasan niya matag Sabado mo ato magsimbahan, iya man ang kinaiya. Lucas 4:16. Unya kay mga lagad banta. Nganong Domingo man ka? Nga Sabado man diri. Kung ang tao mo pahulig Sabado, nagpasidungog sa Dios. Kung ang tao mo pahulig Domingo, kung dili ka Roman Katolik, nagpasidungog ka sa Roman Katolik. Kaya ang Domingo ila nang hinimo mga kaigsunan. Di kina ikadinay. Nga ang Domingo hinimo na sa Roman Katolik.
Pwede baga ang libro history, ilang mga libro, ila po dyan ang giangkon. Nga ila ginang hinimo, by my divine power, I abolish. Liman ka. The 7th day of the week and command you to obey the first day of the week. Matubas pare. Nga pinaagi sa kong gahom, giilisan nako ang ikapitong adlaw simanang Sabado ingon nga pagsimba og nagsugo ko ninyo nga Domingo na ang atong bantayan. Kisa nagbuot, ilang kaparian mo nagbuot. Muna dili mo kalikay, no, dili mo kadinay, nga naman tungod kay giangko na gina nga ang bagbalhin sa balaod ang Domingo na ang pagsimba, balaod sa Roman Catholic Church. Dili balaod si Ginoo. Na kung mao na istorya ha, kasi may tabos tong kaluwasan, kasi may tabos tong handom sa langit, di kita kasaka dito. Kay mismo nga si Kristo, nagsulti naman, kawang lamang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, gipakadoktrina Manila, ang kalagdaan nga nimo lamang sa tao. Gibiyaan ang kasuguan sa Dios, gipalabi ang kalagdaan nga nimo lamang tao. Na ay Sabado gibiyaan, o nagituman ang Domingo nga pagbuot sa Roman Catholic. Gituman ang Domingo nga pagbuot ni Constantino. Samtang ang Sabado gibiyaan nga mauntay pagbuot sa Ginoo nga adlaw sa pagsimba o balaod pa nga nasulat sa Napulo ka sugo. Asa mo gani saktuan ni? Kamo mga Katoliko ra tanaw niya. Ang saktuan ni. Napulo ka sugo nga gisulat sa Dios sa papan nga bato or napulo ka sugo nga gisulat sa inyo mga kadaguan nga naas papel. Unsa may comparison? Ang napulo ka sugo nga naas papan nga bato nga Dios man sulat mo ni. Ayaw pagbaton o Dios nga lain. Ayaw pagyugbo o mga rebulto. Ayaw gamita ang alas pasiparas Dios. Santosa ang Sabado. Mga anak mo tao ginikanan. Di magpatay, di manapaw, di magsasibaka. Di ka maibog sa butang ang dilim. Doktrina Kristiyanas Katoliko. Unsa naman? Santosa ang Domingo. Iapil ang pistang ingilihi. Yukbui ang mga rebulto. Wala na. Dili na magsilbi. Ang simba Domingo na. Wala na. Wala na sa Biblia. Apanaa sa doktrina Kristiyana. So ang Domingo, hinimog tao. Ang Sabado, hinimog Dios. Nasulat sa napulo ka sugo, ang adlaw Sabado, gikulit sa papan nga bato, tudlo ang nagsulat sa Dios. Ang Domingo, gisulat sa papel, bulpin o lapis, ang nagsulat ang Roman Catholic Church. Dili ang Dios. Na, o sa ingon ni Kristo, kawang lamang ang inyong pagsimba nako. Stila pa ita. Petiluya. Ano man kawang gud, way kwinta. Dili dawatos ginong pagsimba. Sunod, 28. Ginahatagan ko sila kinabuhing dayon. O sila dili gayon malaglag o walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. Kinsa ang hatagan sa kinabuhing dayon? Ang mga tao nga naminaw sa Ginoo. Ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo. O ang mga tao nga nailhan sa Ginoo. Tagaan sa kinabuhing dayon. Muna naas Biblia mga kaigsunan. May patanaw ni Sister Marjorie Garcia nga tuwa sa Manila karon. Matod man ni John Mark Leakey, Clint Muñez Luslos daw nga tinuod man na bitaw. Igo jud mo pirme sa pulong sa Dios luuya. Mao na. Pitigil luuya ning pitigil luuya. Ila kong balikason, ila kong personalon, wa jud ay problema nako. Ngano man, kay kanang inyong pagpersonal, kanang inyong pagpamalikas nako, di gid na. Kung masuko mo na ako nagawalis tinuod, pangita lang yung bersikulo. Pangita mag-bersikulo nga mo al kontra sa akong bersikulo para mahimo mo tinuod. Aban gikan sa kong pag-live karon, pila na katuig ang mag-live ko.
wala pag imo bersikulo nga gial kontra sa akong bersikulo. Unya, mingon mo ang ako wot-bot-bot, ang inyong tinuod. Nga ang inyo may bersikulo, ang ako naaman. Mamang akong anaon sa akong live. Nga ang tanang musupak sa akong wali, kinahanglan nga naa sa lay bersikulo, ial kontra sa akong bersikulo. Para nga, makaingon mo nga, ang ako may baka. Wala man. Sama sa akong wali, Daniel 7:25, nga ang naigo sa tag na mao ang Roman Catholic, nga nag-usab sa kasuguan. Liskuhag ang mga CFD, mga Katoliko, liskuhag. Karon, gitsalin sa ko sila. Pangita mo history, nga aduna po'y laing ni angkon, nga sila po'y nag-ili Sabado, ngadtos Domingo. Pangita mo, kisang pundo ka na. Naamoy ikarekomendar na ko, nga pundok, nga ni angkon pod, nga among gibalhin ang kasuguan, among giilisan ang Sabado, Domingo. Wala masiguro. Kundi ba kaha, among giilisan ang mutadog gidikanan, among giilisan ang dili magpasipala. Bisan na anang mareliyon na. Kinsa man sa mga relihiyon ang niangkon nga among giilisan ang mga sugo sa napulo ka sugo. Wala may laing niangkon. Ang niangkon, kamo ramang Roman Catholic. Unya, kung saan man nakaroon. John Mark Leakey, banat bro, watching from Saudi Arabia. Mo nagdiingon ako. Nga kanang mga tao, nga mga CFD or mga uban pampundok, kamusupak sa kong wali, nga miingon nga namutbot daw ko, pangita lagi magbersikulo nga moal kontra. Example, sampulan tamo, nabasa na ko, nagsugo ang Dios nga sa ikapitong adlaw manimbata. Manimbata. Karon, kaya di mo mutuos ang isulti, na may akong bersikulo, pangita magbersikulo, nga nagsugo ang Dios nga sa unang adlaw simana manimba po mo. Kanara. Og ayaw pagtrabaho. Kaya naman dire, og sa ikapitong adlaw panimba mo, og dili ka mo magtrabaho. Yaraw, Exodo 16, versikulo 8. Karon, kung sayop manggaling ko, husto na inyong Domingo, pangita ko versikulo. Nga nag-ingon na Ginoo nga sa unang adlaw simana panimba mo, ayaw mong trabaho, para makatabla mo na ko. Sunod, nagtudlo ko. Gibasa dire. Nga ang babo diri ipakaon kay hugaw. O di kay musupak kung gimuna ko. Pangita mo bersikulo. Litra por litra. Nga nag-ingon ang Dios, kaon mo baboy kay hinlo na. Kana, para makatabla ba? Wa, mandi man. Naigihatag ang bersikulo, di man mao. Di man mamigpasabot bersikulo. Nagtudlo ko, na Biblia, ayaw pag-inom bisan unsa makahubog ng ilimnon, ang Dios mo nag-ingon. Pangita magbersikulo nga ningon na Ginoo nga, Panginoon mo makahubog ng ilimnon. Asa man na? Nagtudlo ko nga ang bunyagan mga dagko na dili puya. Kay kamo mga CFD, muliskuhag mangyod nga ang akong giwali dili tinuod. Usa lang ka bersikulo ako gipangita ninyo. Asa nga bersikulo nga naisugo mamunyag magpuya nga bata. Kana. Nagwali ko nga ang bunyag nga paagi imersyon, ang lawas ilubong sa tubig. Na ako'y babasang bersikulo sa Biblia. Karon kinisupak mo ana. Napo inyo nga ang bunyag wisik-wisik. Kinsa man sa mga apostol nga nagbunyag og wisik-wisik. Wala. Una nga, sa usaog supak ninyo sa SDA, sutian mo, huwag mo laban diha. Bisa kung saan og supak sa mga anti-sabat or atakihon ang SDA, atakihon sa mga CFD, di gyud mo kapasar. Nga naman, kung atakihon ninyo ang SDA, inyong giatake ang Dios. Muna pinakaklaro. Kung atakihon ninyo ang doktrina sa Seventh-day Adventist, ang inyong giatake, ang Dios mismo ang giatake ninyo. Tungod kay ang among gitudlo nga pagtulunan, iya nas Dios, dili nas tao. Kanara ang akong gihangyo.
Tatanan nga musupak sa akong wali, tagail akong bersikulo nga mo al kontra sa akong bersikulo sa Biblia. Anara? Oh. Ngayon pagtanaw ni Brother Rumi Arsenal, no? Kumusta da, Brad? Maayong nakasimbisi ka, no? Okay. Salamat kayo. Parayta. Kaya ato ginintagaan o pagtagad may galak kay ako balikon, simple kayo. Kung supak mo sa kung wali, nga ang Daniel City 25 ang katumanan papado o Roman Catholic, pangita lang mo history. Nga naapoy pundok, 50,000 kapin kinikaron ka mga denominasyon. Pangita mo pundok sa usalang kabuok. Nga niangkon sila, nga ilang giilisan ang Sabado, ngadtos Domingo. Usalang kareliyon. Para di ko makapinpuin nga kamuna ang katumanan sa tagna sa Daniel City 25 na daning mutungha nga tao sa kalibutan, usbon ang balaod. Walay lain ni angkon, mao ang Roman Catholic. Unya kayo pala ka muna, kay mingon o sa mga gibasiyan, muli gina, inyong pagkaangkon. Ang gibasiyan nako o sa ako mga kauban, nga kamuna pinaagi sa inyong mga libro, nga kamoy nangangkon. Di lagi mo mutuo, o di lagi mo angkon sa tinuod. Karong kay di mo angkon sa tinuod, kay di lagi na mao, di lagi kuno ang Roman Catholic, na pangutana. Kinsa mang punduka ang nag-claim o nag-angkon nga ilang giilisan ang Sabado ngadtos Domingo na amoy ikarekomendar nga pundok gawa sa Roman Catholic para mahimong dili tinuod. O nadiha ang mga kaigsunan. Mo nagiingos Biblia ba? Oseas 4 versikulo 6, ang akong katauhan nalaglag kay nakulangan sa kahibalo og nalimot sa kasuguan sa Dios. Duha lang kahinungdan ang tao malaglag. Una, kuwang o kahibalo sa Biblia. Laglagi na. Sunod, nalimot sa kasuguan. Latod ka pagkasulti. Kulang o kahibalo sa Biblia, di pagin mutuman og napulo ka sugo. Di pagin mutuman og sugo. Laglagi na. Muna yung kaklaro. Magkaisunod. Dili ka malaglag nga Kristo mismo gasulti. Ningutaan na ang dato. Magtutudlo. O sa buhaton ako para malangit ko. O sa buhaton ako para makapanunod sa kinabuhing dayon. O sa may tabang sino? Tumana ang napulo kasugo. Tumana ang napulo kasugo. Sa lain nga bersyon, tumana ang 10 commandments. Sa King James, tumana ang mga sugos Ginoo. Mauna, mga kaigsuunan, ang sultis Ginoo. Si Kristo mismo ang nag-require anang napulo kasugo nga kung moadto kag langit, tumana ang 10 commandments. Kang Kristo na nga requirements. Sa Biblia na, yan ang pinulungan. Dili na ako. Ako lang gisulti. Ang kang Kristo ang pinulungan. Jason Cuevas, kinsay gailis kuya ba? Oh, klaro biya na. Yan kung bisa yung libro. Convert Catechism of Catholic Doctrine, pahina 50 by Peter German, second edition. Unsay gisulti? Klaro. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Kini nga libro. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ang nag-ilis mao ang Roman Catholic. Sila ang gailis. Unya karon ingos Kristo, wa ko moanis kalibutan para bungkagon nako ang napulo kasugo. Para bungkagon nako ang kasuguan. Para bungkagon nako ang mga tagnas propeta. Wa ko moani ana. Ingos Kristo, mianhi ko aron sa pagtuman. Unya, kugihan na bang sulti ng mga siipde. Gibongkag ni Kristo ang Sabado. Pasti lang gipaita. Unya, ingon na po na, gilapas ni Kristo ang Sabado. Unya, gilapas, nakasaha si Kristo. Na bersikulo nga nakasaha siya. Nga ang giingon na gilapas, mamutong sulti sa kontrang Kristo. Nga wala mo tuo, nga si Kristo Dios. Normal.
Si Kristo mismo ang nagsulti, wala ko moanhi para lapaso nako ang kasuguan, para bungkago nako ang kasuguan. Wa ko moanhi para bungkago nako ang propeta, manalagna o ang kasuguan. Miani ko aron sa pagtuman dili pagbungkag. Kang Kristo na pinulungan para sa mga siyempre, ay gibongkag ni Kristo sa Sabado, gilapas niya ang Sabado, mao na pinulungan sa mga siyempre. O kana nga pinulungan na sa kontrang Kristo nga mga Hudiyo, nga wala mo tuo nga si Kristo Dios. Buti pa sabot, nga kung moingon kang gibungkag ni Kristo ang adlaw Sabado, nilaban ka sa kontrang Kristo nga wala mo tuo nga si Kristo Dios. Muna hununaon pa kayo. Kay si Kristo ingon man, wala ko ani para bungkago nako ang kasuguan. O niya, kamure kabungkag, inyong ipasangil ni Kristo. Kada kong di malas to. Ang inyong gihimo, nga pagbungkag sa napulong kasugo, pagbungkag sa Sabado, inyong ipahid ni Kristo. Nga siya bungkag. Pag sure, oy. Di gina tinuod mga kaisun. Mao na nga sa ato karon pagtuon, salamat sa mga viewers o sa ato pon nga mga nangutana. May buntag ni Wilma Duhig Krausos na nakakaroon sa Cebu o sa uban pa regard ko sa mga parinti diha o ni Brother Jason Cuevas, kaaban po ni Brother Romeo Apawan o sa ato pon uban ng mga viewers niya. So atong live itong share, ang dagan sila masayod sa mensahe. Mag-ambot sa pagtapos. Minahan ka Diyos, kana ikaw sa mga langit o kamahan ng walay katapusan. Salamat din yung buntaga. Salamat sa mga panahon na kaya magkabay sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padaling ini Ginoo ang mga katawhan ng minunatanaw na masabtan ang mensahe sabtang abli pa ang kaluwasan. Pasaylo kami sa among mga sala, among gisalig pinaagi lamang si bugtong anak nga among manluluwasan. Bano sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piña kaninyo. Nga ang pagbutyag sa kamatuoran tungkol sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat may buntag, God bless ug babay, bersikulo lang walang personalan.